Hello dear student, this is Santanu and welcome to my channel. ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଦଶମ ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ, ଡିପ୍ଲୋମା, ITI, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏହା ଭିତରୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ। ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବ। ଆଶା କରୁଛି ସବୁ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯିବ। ତା ଆଗରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦଶମ ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲା ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି +2 ପାଇଁ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ପାରାମେଡ଼ିକାଲ, ITI ଆଉ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ କୋର୍ସ ବି କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ ଯଦି କଲେ କେଉଁ ଚାକିରି ପାଇବେ ଆଉ ତା ବେନିଫିଟ୍ ମୁଁ ଆଗରେ କହୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି ଓନ୍ଲି ଫର୍ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଡକ୍ଟର ଏଟା ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେମିତି କରିପାରିଥାନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ବିଷୟରେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଆଗରେ ଅଛି। ଯେ ଓନ୍ଲି ଫର୍ କମର୍ସ ପିଲା କ'ଣ ସତରେ ଟିଚର୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ କ'ଣ ଆଉ ଜବ୍ ଅଛି ତା ମୁଁ ଆଗରେ କହୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ତା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଦେବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଥା ହେବା କି ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ, ଆର୍ଟ୍ସ ବିଷୟରେ। ତ କେମିତି ଆମେ ସାଇନ୍ସରେ ମ୍ୟାଥ୍, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି ନେବା। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆମର କମର୍ସରେ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, ଇକୋନୋମିକାଲ, ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି। ଯେମିତି ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ନେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ଅଧିକାଂଶ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲା ସାଇନ୍ସ ନେବେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପିଲାମାନେ କମର୍ସ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଯେମିତି କମ୍ ମାର୍କ ପିଲା ପାଇଥିବେ ସେ ଆର୍ଟ୍ସ ନିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଛ। ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ କଥା ମାନି ଯଦି ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ନଥିବ ତୁମେ ସାଇନ୍ସ ନେବ। 95 ପିଲା ବି ଆର୍ଟ୍ସ, 97 ବା 95 ପିଲା ବି ଆର୍ଟ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ବି ଏହି ଦକ୍ଷତା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦକ୍ଷତା ଯେମିତି ସାଇନ୍ସ କରିପାରିବେ, ଆର୍ଟ୍ସ କରିବେ, କମର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ତୁମର ଦକ୍ଷତା ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। କାହା ଯଦି ସାଙ୍ଗ ନେଉଛି ମୁଁ ନେବି ସେମିତି ନେଲେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ହଇରାଣ ହେବା ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଯେମିତି ସାଇନ୍ସରେ ମ୍ୟାଥ୍, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି ଆପଣ ଯଦି ବାୟୋଲୋଜି ଆସିନି କ'ଣ ପାଇଁ ନେବେ ଏମିତି ଭଳିଆ କଥା। କମର୍ସରେ ଯେମିତି ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, ଇକୋନୋମିକ୍, ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଆର୍ଟ୍ସରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ହିସାବରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଯେଉଁଟା ବି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆର୍ଟ୍ସରେ ଆର୍ଟ୍ସ ଜଣାଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ପରିବାରରେ ଯଦି ବାପା ମାଆ ଯଦି କରନ୍ତି ନାଇଁ ପୁଅ ତୁ ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ ଯେଉଁଟା ଚୁଜ୍ କର ତ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଯଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ନଥିବ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥ୍ ଆସୁନଥିବ ତ ସାଇନ୍ସ କଲେ କ'ଣ କାମ ଦେବ। ତ ତୁମେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଟା ନେବ। ତ ପିଲାମାନେ ମୋର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ହିସାବରେ ଆପଣ ବି ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆସୁନି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ସାଇନ୍ସ ଆସୁଛି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆସୁଛି ବୋଲେ ଆପଣ ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଟର୍ ହେବ। ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣ ଜବ୍ ବି ଅଛି କରିପାରିବେ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମିତି ବାଧ୍ୟରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେମିତିକି ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମ୍ୟାଥ୍ ଅଛି ଜାଣୁଛ ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସ ଅଛି ତା ତଫାତ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ହିସାବରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ତାହା। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଲ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମ୍ ଥିବ ନା ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି ନା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ହେବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ନେବା କମ୍ପଲସରି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ IPS ହେବି କ'ଣ ହେବି ଟିଚର୍ଟେ ହେବି ତ ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତାରେ ତ ନେଇପାରିବେ ଯେଉଁଟା ବି। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୋ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ସବୁ ସମାନ। ଏଠି ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ, ଆର୍ଟ୍ସ ଯେଉଁଟା ବି ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲ। ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ଚାକିରି ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି। ତା ଆଗରୁ ତୁମେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ଟା କରି ସେୟାର କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ତ ସେମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିବେ କେଉଁଟା କରିବି ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତ ପିଲାମାନେ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାରଟା କରନ୍ତୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ କରିବେ ଯେମିତିକି ମେଡ଼ିକାଲ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସିଭିଲ୍, ଅଟୋମୋବାଇଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ବାୟୋଟେକ୍ନିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ମେକାନିକ୍, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍। ତ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଆପଣ ଏଇଟା ବି କରିବେ। ପଲିଟେକ୍ନିକ୍, ମିନିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ରବର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପଣ ଏ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ବି ନେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ କଲେ। ତ ପିଲାମାନେ
जोटा आपन दक्षता अछि आपन एटा भी करिवे। आईटीआई 2 वर्ष जोटा होची फिल्टर कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल, रेडियो एंड टीवी, मोटर व्हीकल, डीजल, मरीन, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बर सिल्वर, इलेक्ट्रिकल, मशीन टूल्स, वेल्डर, फायरमैन आपण ए भीतर जोटा भी रखी पारबे आपण को मैट्रिक पर जोटा भी आपण को मन जो आपण को भल लागला जे आपण बोले गूगल रे सर्च करी आपण ता विषय टी बुझी कि भल से नेबे। पैरामेडिकल जेमिति कि अछि डीएलएमटी, डीएचएफएडी ता तो आप जानि नथि फुल फॉर्म कोन ताहा आपण गूगल रे मारी ता विषय टी जानि नंतु ता मु जदी आपण जदी भल लागे तो मु आउट वीडियो आनिबि ता विषय रे। तो पिला माने आपन को मु कहूची आपन जोटा भलो सेटा आपन को नियंत्रण आपन दक्षता हिसाब रे आपन जोटा भी नेतो आप एमटी जेमिति एप्रिटा क्रोम रे आपन सर्च करी बारंबार कहूची टिके देखि नियंतु जे आप फ्यूचर आपन प्रॉब्लम हेबोनी। सेमिति आपन जदी शॉर्ट टर्म कोर्स करबा पाउछन जे 6 मास बा वर्ष लागि सेटा भी डीपीटी पीजी डीसीए टेली एपर इंटरनेट ग्राफिक्स एनिमेशन वेब डिजाइनर साइबर सिक्योरिटी एमिति आपन जो चाकरी करबा पाउछन फ्यूचर रे तो एमिति करबा पड़िबा एटा पड़िबा पड़िबा। एबे जानिबा कैरियर बा चाकरी विषय रे। तो जदि आर्ट्स साइंस कॉमर्स जदि करजंती रेलवे आरआई एआरआई एम्स पीटी बैंक ऑफिसर इंडिया पोस्ट आईपीएस आईएएस ओएस ओएससी आर्मी क्लियर जॉब पुलिस फोर्स गार्ड्स इत्यादि रे आप जॉब पारि पारिबे। आर्ट्स साइंस कॉमर्स पिला जो पिला भी एटा ए चाकरी रे मिल पारिबो आपन को। तो पिला माने तो एबे बढ़िबा साइंस आडको जदि आपण ओनली फॉर साइंस करिवे तो डॉक्टर फार्मासिस्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल साइंस लैब टेक्नोलॉजिकल आउ एनडीए एयरफोर्स लाइफ स्टॉक इंस्ट्रक मैथ एंड साइंस टीचर इत्यादि आपण करि पारिबे। जदि आपण जदि ओनली फॉर साइंस करंतु तो पिला माने एबे बढ़िया में कॉमर्स ऊपर को जा डाउट क्लियर कर देबी कॉमर्स रो सब ओनली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट कैरेक्टर अकाउंट कंपनी सिक्योरिटी अकाउंटमेंट फाइनेंशियल एडवाइस मार्केटिंग मैनेजमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जोटा सीईओ इत्यादि करि परबे। अब जो टीचर जदि करबा हेलबा टीचर के जानी मो मत तो टीचर हंती कि हंती मु ता जानिनी तो मु रिसर्च करके मु कमेंट रे कमेंट कर देबी जो टीचर होचंती कि नाही ता मु टी कंफ्यूज अछि आ टी रिसर्च करनी ता विषय रे रिसर्च करके आपन कहबी। तो आउ टी जदि देखेबा गले मु देखौची जे वर्तमान बाहर कली मु कैरियर ऑप्शन जोटा आर्ट्स रो टीचर हे पारे लेक्चर हे पारे लॉयर पॉलिटिशियन कंप्यूटर इंजीनियर जज आईपीएस ओएस एनी जॉब पाई परिबे। ता मु देखो केते रिसर्च करके आपन पय मु आन के आसी जोटा पूर्वरो भी दिथिली परे बेटा मोरा के आंटी वर्तमान साइंस पिला कैरियर ऑप्शन डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट टीचर लेक्चरर नर्स फार्मासिस्ट आर्किटेक्चर फैशन डिजाइनर डिफेंशियल जॉब अदर गवर्नमेंट जॉब ए सब पारबे। एबे पढ़िबा कॉमर्स ऊपर को वर्तमान कॉमर्स रो कैरियर ऑप्शन हला क्रिएटर अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट मैनेजर सीईओ लॉयर बैंक ऑफिसर टीचर लेक्चरर इकोनॉमिक जो कोथि लेक्चर भी हे पारबे टीचर भी हे पारबे ता ए डाउट क्लियर कर दिले फाइनेंशियल एडवाइजर ओनर बिजनेसमैन तो जोटा टीचर भी हे पारबे जो डाउट क्लियर मझिरे करथिले तो हे गला टीचर भी हे जिवे आपण नै पारबे। तो एबे बढ़िबा आईटीआई बा डिप्लोमा आडको डिप्लोमा रे कैरियर ऑप्शन गवर्नमेंट जॉब बा जूनियर इंजीनियर लेक्चरर टीचर रेलवे जॉब तापर प्राइवेट जॉब सेफ्टी इंजीनियर डिफेंस जॉब कार्ड सेम ऑन फ्रॉम जो गोटे पाइले पाइबे। एबे जिबा आईटीआई तरफ आईटीआई गले कोन हबो जदि आपण आईटीआई करंतु तो फिल्टर मैकेनिक इलेक्ट्रिकल वेल्डर प्लम्बर आउ कंट्रीब्यूटर टेक्निकल रेलवे जॉब प्राइवेट जॉब ओनर बिजनेसमैन रे आपण चाकरीटा पाइ परिबे। तो आउ गोटे रहिला पैरामेडिकल जोटा कैरियर अछि डीएमएलटी पैरामेडिकलॉजी तापर डिप्लोमा इन ऑर्थोलॉजिकल टेक्नोलॉजी डिप्लोमा इन सीओ टेक्नोलॉजी डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी बोले टिके पढ़ी होनी सेति हम धर्मा दिछि। तो तथापि आपण जदि पैरामेडिकल करूछन तो ए बेनिफिट पासी परबे आपण चाकरी करि परबे ए चाकरी भीतर। तो आगो बढ़िबा आउ लास्ट जो अछि तो हमर लास्ट ऑप्शन रहिला शॉर्ट टाइम कोर्स तो एटा अछि एनिमेटर वेब डिजाइनर ग्राफिक्स डिजाइनर ऑन बिजनेसमैन डीपीटी ऑफिसर कंप्यूटर ट्रेनर। तो पिला माने आपण जदि एटा नियंती सबसे बेस्ट अछि घरे बसी पैसा कमी पारिबे आउ चाकरी भी शीघ्र मिले मु जानिबा होते। तो आपण जदि वीडियोटा भल लागि जाय तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर
ନିହାତି କରିବେ, କମେଣ୍ଟଟା କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଖରାପ ଲାଗିଲା ବେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ ଗାଇସ୍।